अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़रूख़ अब्बास और चैनल है NTV। आपके साथ फिर हाजिर हैं एक स्पेशल शो लेके आपके सामने। जावेद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आज बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। आपको ये बताएंगे जी कि ईरानी क़यादत में क्या इख्तिलाफ़ात हो चुके हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। फिर हम आपको ये बताएंगे क्या 3 दिन बाद हमला होने जा रहा है और हमला कौन करेगा, अमेरिका, और करेगा किस पे, ईरान पे। डेडलाइन दे दी गई है जी। तो ये इस तरह की खबर है। फिर साथ उसी की एक अजीब ऑपोजिट खबर भी आ जाती है कि ईरान ने एक बहुत बड़ी बात मान ली है, और ऐसी बात जो बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। कुछ अर्सा पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया था कि आप मेरे लिए कर दें, और ईरान ने वो काम उनके लिए कर दिया। एक साइड पे मुज़ाकरात हो नहीं पा रहा है, दूसरी साइड पे जो खबरें हैं वो कंफ्यूजिंग किस्म की आ रही हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि ईरान किस तरह से एक्ट कर रहा है। एक साइड पे ईरान हमले भी की जा रहा है, दूसरी साइड पे जो अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप हैं वो एक साइड पे धमकी देते हैं, फिर कुछ थोड़ी सी अच्छी बात कर देते हैं। ऑन द होल एक पूरा जो सिनेरियो है ये कंफ्यूज होता जा रहा है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे हकीकत में कि क्या डिटेल्स हैं, क्या ये मुज़ाकरात हो रहे हैं तो कब हो रहे हैं, नतीजा क्या होगा, और क्या ऐसा होने जा रहा है कि जो मुज़ाकरात होंगे उससे पहले ही नतीजा अखज़ कर लिया गया होगा, डील हो चुकी होगी। तो ये होगा जी आज का हमारा स्पेशल व्लॉग। यकीनन आपके लिए इंफॉर्मेटिव तो रहेगा, आपने आखिर तक देखना नहीं भूलना। हम आपको तमाम डिटेल्स आज देने जा रहे हैं। तो चौधरी साहब, आपको वेलकम कहते हैं आपके ही आपका शो में। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत आपकी मेहरबानी है। नई नई चीज़ें आ रही हैं कोई कोई सामने। एक तो अमेरिका की तरफ से ये इंकशाफ हुआ है, और ये अमेरिकन मीडिया जो है ना वो इंकशाफ कर रहा है, और वो कह रहे हैं जी कि ये जो नाकाबंदी, जंगबंदी, माफ़ी चाहता हूँ, ये जो जंगबंदी के अंदर तोसी हुई है, ये 3 से 5 दिन के लिए हुई है। यानी आप ये समझें जुमे तक का जो 36 से 72 घंटे। और मीडिया ये कह रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो नहीं चाहते कि नाकाबंदी मुस्तकिल हो, वो नहीं चाहते कि जंग मुस्तकिल हो, वो इससे निकलना चाहते हैं और कोई ना कोई डील फाइनल करके मामलात को सेटल करना चाहते हैं। लेकिन ये जो डेडलाइन है ना वो इसलिए दी गई है कि ईरान के ऊपर प्रेशर रहे, और अगर प्रेशर नहीं होगा तो ईरान मुज़ाकरात पे मजबूर नहीं होगा, तो ईरान को मुज़ाकरात पे मजबूर करने के लिए डेडलाइन दी जा रही है। सही। दूसरा ये है कि अमरीकी इंतज़ामिया जो है गैर मुअय्यना मुद्दत के हक़ में बिल्कुल नहीं है। वो कहते हैं कि मज़ीद ताख़ीर जो है ना इसका मौका नहीं देना चाहिए। साथ जो अमेरिकन मीडिया भी है और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी कहती है कि तवील नाकाबंदी हुई तो इससे आलमी मैशत जो है ना उसको बहुत नुकसान पहुँचेगा, और अल्टीमेटली ये सारी दुनिया जो है अमेरिका के ख़िलाफ़ हो जाएगी। तो वो चाहते हैं कि इस मामले को जल्दी से जल्दी निबेड़ा जाए, जिसको कहते हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक उन्होंने ये भी एक इंकशाफ किया, ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी 36 से 72 घंटे के अंदर अंदर अच्छी खबर आएगी। अब ये जो अच्छी खबर है इसका जुमे को बनता है, और वो खातून जो है जो यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठी हुई हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप जिनको फ़ोन करके कहता है कि वहीं बैठी रहो अभी, तो आज उनका दोबारा ट्वीट आ गया, और उसमें उन्होंने कह दिया कि जनाब डोरबोस ने कह दिया, मिस डोरबोस ने उसने कह दिया कि जनाब जुमे तक जो है ना बहुत अच्छी खबरें आएंगी, जुमे तक मुज़ाकरात हो जाएंगे। सही। हमने पिछले व्लॉग के अंदर जुमे तक का कहा भी था, और ये भी उसमें रिक्वेस्ट की थी लोगों से कि जब तक ये बैठी हुई है ना, आप समझें उस वक्त तक मुज़ाकरात के चांसेस हैं। जब ये चली जाएंगी तो फिर आप समझें कि बस ढोल बज गया, ठीक है। अब मामला जो है ना ख़राब हो गया। शोएब साहब, इसमें मुझे एक चीज़ बताइएगा, एक चीज़ यहाँ कंफ्यूज कर रही है। एक साइड पे वो कह रहे हैं कि इसलिए दी जा रही है डेडलाइन कि ईरान जल्दी मुज़ाकरात पे आए। अगर फॉर एग्जांपल ईरान जल्दी मुज़ाकरात पे नहीं आता तो ये हमला सीरियस नौयत का होगा, ये डेडलाइन बढ़ा दी जाएगी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो जिसको कहते हैं नको नक हो जाना, वो नको नक हो गया हुआ है। ठीक है। वो बार बार अगर इस तरह करेगा तो उसकी अपनी रिट ख़त्म हो जाएगी। ओके। तो वो चाहेगा कि अभी अगर उसने ये अनाउंसमेंट कर दिया है 36 से 72 घंटे की, तो चाहेगा कि इसके अंदर अंदर मामला सेटल हो। देखें अमेरिका जो है ना वो उसकी पोजीशन देखें आप, एक तो वर्ल्ड पावर है, और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप जो है ना उसने अभी इलेक्शन लड़ना है उसकी पार्टी ने, और नवंबर के अंदर अगर इलेक्शन हार जाता है तो बुरी तरह हार जाएगा वो। दूसरा ये है कि अगर वो ईरान से मार खा जाता है तो उससे अभी बड़ी बड़ी जंगें लड़नी है। रशिया के साथ कैसे लड़ेगा, यूक्रेन की जान कैसे छुड़ाएगा, चाइना के साथ जो फटा चल रहा है वो कैसे सेटल होगा, लैटिन अमेरिका के अंदर उसने बहुत ज़्यादा महाज खोले हुए हैं, तो वहाँ पे वो सारा लैटिन अमेरिका इकट्ठा होकर लितर ला लेगा, जिसको कहते हैं, या डंडे उठा लेगा, तो वो है। इसके अलावा अभी अरबों को कंट्रोल करना चाहता है, तो अगर ये जंग में हार जाता है, पीछे हट जाता है, तो अरब इसके कंट्रोल से निकल जाएंगे, जो सही। ज़ाहिर है इस वक्त बहुत
सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जिसको कह लें, तो वो नहीं चाहेगा कि सोने के अंडा देने वाली जो मुर्गी है वो उसके हाथ से निकल जाए। फिर यूरोप जो उसको आंखें दिखाई, उसने नेटो को आंखें दिखाई हैं, तो यूरोपियन यूनियन इकट्ठी होकर अमेरिका की मत मार देगी। तो उसकी पोजीशन देखें आप ज़रा, और उस पोजीशन को आप सामने रख के ज़रा जो फ्यूचर का सिनेरियो उसको जब आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये जो डेडलाइन है ना, ये लास्ट ही है, क्योंकि 26 तारीख तक पाकिस्तान ने भी अरेंजमेंट किया हुआ है। 26 अगर गुजर जाती है तो फिर मुझे लगता है कि पाकिस्तान भी पीछे हट जाएगा। फिर उसके बाद अमेरिका के पास यही ऑप्शन होगा कि वंस फॉर ऑल वो फिर ताबड़तोड़ हमले जिसको कहते हैं करके 24 घंटों के अंदर सब कुछ ही इस्तेमाल करके, और उसके बाद वो कहेगा लें जी ना हमने खंडर बना दिया इसको, और जो हमारा टारगेट था अचीव हो गया और मैं वापस जा रहा हूँ, और वहाँ से अपने जंगी बेड़े लेके तो निकल जाएगा वापस, और कहेगा जी जिसने आपने हुर्मुज़ खोल लिया खोल ले आके नेटो या यूरोपियन यूनियन, वो अपनी जो फतह है उसका शादियाना बजाएगा और वहाँ से निकल जाए। वो बड़ा खौफनाक होगा। मैं पहले कहता हूँ कि उससे बचना चाहिए, क्योंकि उसके साथ एक तो ईरान के ऊपर बड़ा क्राइसिस होगा और सामने मिडल ईस्ट के ऊपर बड़ा क्राइसिस होगा, और थर्डली जो पूरी दुनिया की मैशत है ना वो एक बार हिल जाएगी। अमेरिका का कुछ नहीं जाएगा, अमेरिका के इसलिए कुछ नहीं जाएगा कि डॉलर उसकी अपनी इकॉनमी है, डॉलर वो खुद छापता है, वहाँ पर रिसेशन आना नहीं है, वहाँ पर ज़्यादा महंगाई होगी, डॉलर और छाप के उसको सेटल करने की कोशिश कर लेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को तो ज़ाती हैसियत में नुकसान होगा ना, वो इलेक्शन हार सकता है। नहीं, अगर वो यहाँ से इनको शिकस्त दे के निकल जाता है तो फिर उसकी पोजीशन डिफरेंट हो जाएगी ना। वहाँ लोग जंग के खिलाफ हैं। जंग के खिलाफ देखें, ये जो सूरत अभी बन रही है ना, उसमें आप देखिएगा कि लोग जो हैं वो इसकी हमायत कर देंगे, क्योंकि अब लोगों को महसूस हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप तो सेटल करना चाहता है, वो तो बार बार कर रहा है, बार बार कर रहा है, अब दूसरी साइड से सेटलमेंट नहीं है, तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन। मैं अगेन फिर ये कहता हूँ कि ईरान को जो अमरीकी अवाम है उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, उसकी बेइज्जती ना करे, क्योंकि वो हुआ तो वो फिर अपने प्रेसिडेंट के साथ खड़े हो जाएंगे। दूसरा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को इतना मौका ना दें कि वो पूरी यूरोपियन यूनियन को अपने साथ इकट्ठा कर ले, या वो तमाम मुल्क जो आबनाए हुर्मुज़ की वजह से मसाइल का शिकार है उन सबको अपने साथ मिला ले। इतना टाइम ईरान को नहीं देना चाहिए अमेरिका को। बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब, हमने खबर बतानी है कि बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी की गई है, लेकिन वो हम एंड पे बताएंगे जी ठीक। वो क्योंकि बहुत बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है। ज़ाहिर इसका मतलब ये है कि इनका आपस में राब्ता भी है, इसका मतलब ये हुआ कि इनका राब्ता भी हुआ है और ठीक राब्ता हुआ है, और वो पाकिस्तान ही करवा और एक मुतालबा जो है उन्होंने मान लिया, तो इसके मतलब ठीक है, अच्छी बात है। वैसे यहाँ से वो आइस मेल्ट हो रही है। अलल ऐलान वो मांगा था ट्रंप ने, और उन्होंने अलल ऐलान जो है उसका मुतालबा मान लिया। ठीक, चलें चौधरी साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी जो ईरान की क़यादत में इख्तलाफात की खबरें हैं, ऑल्दो के ईरानी डिनाई कर रहे हैं, उस तरफ आऊँगा, लेकिन एक और चीज़ है कि पेंटागन जो है ना उसने एक प्रेजेंटेशन दी है कांग्रेस को, और उसके अंदर उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ के बारे में बताया कि अगर आबनाए हुर्मुज़ को खोल भी दिया जाए तो उसके अंदर जो बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं उसको साफ़ करने के लिए कम से कम 6 महीने लगेंगे। यानी वो जो रोज़ाना 135 वहाँ से टैंकर गुजरते थे या बहरी जहाज़ गुजरते थे वो नहीं गुजर सकेंगे, स्पीड स्लो हो जाएगी। तो उसको क्लियर करने के अंदर बहुत टाइम लगेगा, और फिर ज़ाहिर है बरतानिया से जहाज़ जाएंगे जो वहाँ से बारूदी सुरंगें निकाल के उनको न्यूट्रलाइज करेंगे। मतलब माइन स्वीपर्स जाने के बाद भी 6 महीने लगे। 6 महीने लगे, मतलब 6 महीने तक इकोनॉमी नॉर्मल फिर भी नहीं नहीं होगी। और उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि ईरान खुद उनको नक्शे दे दे कि कहाँ कहाँ उन्होंने लगाए हुए हैं, तो फिर उनको 1-2 महीनों में साफ़ किया जा सकता है, क्योंकि बड़ी एहतियात करनी पड़ती है ना, अगर फट जाए तो फिर उसके जो नुकसानात हैं वो भी आप ज़हन में रखें। बिल्कुल सही, तो वो बहुत है। तो अब आखिरी खबर जो है ना वो उस वक्त देंगे जनाब हम। हाँ, ये सिर्फ क्या ख्वाहिश पूरी कर दी। अब देखें जी, क़यादत के अंदर इख्तलाफ जो है ना ये बात दुरुस्त है, और ये बात बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं जो जिनका पाकिस्तान से उनके साथ राब्ता है। और मैं आपको एक वाक़या पहले भी सुना चुका हूँ, तीसरी मरतबा सुना देता हूँ कि पाकिस्तान ने उनसे कहा था कि फील्ड मार्शल, प्राइम मिनिस्टर और इसहाक डार साहब इकट्ठे आके दोनों जो आपकी क़यादतें हैं उनको प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, लेकिन ईरान नहीं माना। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे वाकई एक इशू है, जो पॉलिटिकल क़यादत है। आप उनको देख लें, वो उनके बयानात कभी भी सख्त नहीं होते। अब्बास अरागची साहब का बयान देख लें, कभी सख्त नहीं है। प्रेसिडेंट का मसूद पज़ेशकियान का अभी भी बयान आया तो मुज़ाकरात के ऊपर बेस कर रहे हैं। जो पासदारान हैं उनके बयानात सख्त हैं, इंतहाई सख्त हैं, ऑब्जेक्शनेबल हैं, बल्कि वो बहुत ज़्यादा मीम बना के उसको चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप को। तो उसको कह रहे हैं कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और ये करेंगे वो करेंगे, उसके वीडियो क्लिप्स बना बना के चला रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लड़ना चाहते हैं ना पासदारान, तो वो कहते हैं आप आओ, फिर तो आप अपनी कौम को मरवाना चाहते हैं ना, फिर तो ये कोई अक्लमंदी तो नहीं है। तो वहाँ पे जितना करना था वो कर लिया, ईरान कर लिया, जीत गए हो यार, जीत गए हो, पूरी दुनिया ने तारीफ की है। और इस वक्त तो सबसे बड़ी जीत जाए ना बंदा या को मुल्क जीत जाए तो उसको फिर जंग को लंबा नहीं करना चाहिए। तो साहब, हम इस पे भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान को भी एक एम्बेरसमेंट हो रही है, और अमरीकियों की वजह से नहीं हो रही, वो इस दफ़ा हमारे भाई ईरान की वजह से इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
اچھا وہ ڈپلومیسی کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ جب تک آپ کے ہاتھ میں پتھر نہ ہو اس وقت تک آپ کو کتے کے ساتھ نائس ہونا چاہیے، نائس رہنا چاہیے، اس کے ساتھ زیادہ پنگا نہیں کرنا چاہیے. اب یہ یا تو یہ جو ایران ہے نا وہ نیوکلیر بم بنا لیتا نا، وہ آپ نے بنائے بھی نہیں، آپ نے سارا موقع ضائع کر دیا. اور اس کے بعد جو اس جنگ کے اندر بھی جو آپ کے پاس صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. زیادہ سے زیادہ آپ نے کیا کیا، اپنے مسلمان بھائیوں کے اوپر بم چلا دیے، میزائل چلا دیے. اور جب وہاں سے ریئیکشن آتا تھا تو آپ کہتے تھے جی وہاں جو امریکن بیس ہے ہم اس کو ہٹ کر رہے ہیں. تو یہاں تو یہ ہے کہ اور چوہے صاحب وہاں سے بھی جواب نہ آنا پاکستان کی کارکردگی تھی کہ پاکستان نے روکا ہوا تھا. روکا ہوا ظاہر ہے، اگر وہ اجتماعی طور پہ سب مل کے بیان دینا اور جواب دینا شروع کر دیں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ظاہر بتا ایران کو پھر کہیں سے بھی سپورٹ نہ ملتی. پھر کرائسس ہو جائے گا نا، پھر کرائسس ہوگا، پھر مسلمان دنیا لڑ پڑی نا اپنے ایک دوسرے کے ساتھ. تو ایک تو قیادت کے اندر اختلاف جو ہے نا یہ بات ہے، لیکن ایرانی تسلیم نہیں کرتے. تو ان کے صدارتی دفتر کی طرف سے ان کے ترجمان سید مہدی صاحب انہوں نے ایکس کے اوپر بیان دیا، انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط بات ہے، اعلیٰ قیادت تقسیم بالکل نہیں ہے اور اختلافات بے بنیاد ہیں. ساتھ انہوں نے کہا جی یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں نا متفقہ موقف کے لیے ٹائم دے رہے ہیں ہم کیونکہ آپس میں ڈیوائڈ ہے، انہوں نے کہا جی ٹوٹل غلط ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے سیاسی خلاف ورزی ہے، وعدہ خلافی ہے، اور دھونس اور فریب کو ختم کرنا ہوگا جو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں. ساتھ اس کے ساتھ تسنیم جو ہے نا وہ ان کی نیوز ایجنسی بھی ہے اور اخبار بھی ہے اور ساری، یہ نیوز ایجنسی IRGC کے قریب سمجھی جاتی ہاں ہے. وہ ظاہر ان کی طرف سے آتی ہے. تو وہ دوسرا انہوں نے کہا جی عقل پر مبنی مذاکرات کا دروازہ اب بھی کھلا ہے. یہ صدارتی دفتر کہہ رہا ہے. ہاں صدارتی دفتر کہہ رہا ہے، بالکل ٹھیک، بالکل صدارتی دفتر کہہ رہا ہے اور وایا تسنیم کہہ رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال. اب یہاں پہ نا ایک اور جو ایشو ہے وہ بڑا مزدار ہے. ابراہیم رضائی صاحب جو ہے نا جو ان کے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، ایسا ہی ہے نا، اور انہوں نے ایک گفتگو کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا جی آنکھ کے بدلے آنکھ اور ٹینکر کے بدلے ٹینکر. اب یہاں پہ مجھے ایک چھوٹا سا آبجیکشن ہے. دیکھو ایران سے بڑی محبت ہے اور پچھلے 60 دنوں میں ہم نے ایران کی پبلک ریلیشن کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا اپنے چینل پہ. اور دوسرا یہ ہے کہ ایران کو میں نے پاکستان کے اندر اس کے مختلف اینگل جو ہے نا متعارف کروائے. یہاں پاکستان کے اندر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ایران بہت پسماندہ ملک ہے، بہت ہی ہارڈ لائنر ہے. اور جب میں گیا کئی مرتبہ گیا اور پھر میں یہاں پہ متعارف کروایا کہ بالکل ہی نہیں، جو اس کی ایک ٹرو پکچر تھی وہ پاکستان کے اندر رکھی. اور ہر جگہ پہ ہر لیول پہ جا کے نا میں نے کہا کہ یار آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ایران کے بارے میں. انکلوڈنگ ایک مرتبہ احسن اقبال صاحب سے بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ان کا آئی ٹی پارک جو ہے نا اس کو آپ جا کے دیکھیں تو آپ بھول جائیں گے سلیکان ویلی کو، اتنا خوبصورت انہوں نے بنایا ہوا آئی ٹی پارک جو ہے. تو اس کے بعد جب وہ ان کے سفیر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے احسن اقبال صاحب نے انہیں کہا، بتایا ان کو کہ جاوید چودھری نے آپ کی تعریف کی ہے تو میں واقعی جا کے دیکھنا چاہ رہا ہوں. اگر وہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ واقعی کچھ نہ کچھ ہوگی بات، کیونکہ ہمارے ذہن میں اس کا ایران کا ایک پسماندگی کا ایک ذہن کے اندر ایک کانسیپٹ ہے. تو لیکن یہ ساری چیزوں کے باوجود کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر مجھے آبجیکشن ہے ایران کی جو اب موجودہ صورتحال ہے. ایک تو انہوں نے کہا جی کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور ٹینکر کے بدلے ٹینکر لیں گے. بھائی امریکہ نے آپ کی پوری لیڈرشپ اڑا دی ہوئی ہے، آپ کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی صاحب کو شہید کر دیا ہوا ہے. آپ کے دیکھیں کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، 3600 تو بندہ آپ کا شہید ہو گیا ہے. آپ کی فوج کے اندر پاسداران کے اندر کون سا ایسا لیڈر ہے جو شہید نہیں ہے؟ قاسم سلیمانی صاحب سے لے کے اسماعیل ہانیہ تک کتنے لوگ ہیں. اچھا آپ کے سائنسدان انہوں نے شہید کر دیے ہوئے ہیں، آپ کے بڑے بزنس مین سے شہید کر دیے ہوئے ہیں، علی لاری جانی صاحب جو ہے نا وہ شہید کر دیے گئے ہوں. تو یہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور ٹینکر کے بدلے ٹینکر کا بدلہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کے سینے پہ اتنے بڑے بڑے زخم ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سپر پاور ہیں اور آپ سپر پاور سے لڑ سکتے ہیں اور آپ پوری دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو جناب لیڈر کے بدلے لیڈر کیوں نہیں؟ وہ بات کریں نا آپ. جنرل کے بدلے جنرل کیوں نہیں ہے؟ سائنسدان کے بدلے سائنسدان کیوں نہیں ہے؟ یہ صرف ٹینکر تک بات کیوں محدود ہوئی ہے؟ تو اس کا یہ تو سلیکٹیو قسم کا بدلا ہوا نا، کہ جہاں تک آپ کر سکتے ہیں وہاں تک آپ کر رہے ہیں. یہ تو یہ نظر آتا ہے. تو اگر فرض کریں کہ نہیں ہے آپشن آپ کے پاس ہیں تو پھر آپ کو، میرا خیال یہ ہے کہ پھر آپ کو معاملات سیٹل کرنے چاہیے بجائے اس کے اور زیادہ نقصان ہو جائے. اچھا چوہے صاحب تسنیم نیوز ایجنسی کی ایک اور خبر ہے، وہ کہتا ہے ایران کے اب تک 2000 سے زائد بجلی کے مراکز تباہ ہو چکے ہیں. 2000 بجلی گھروں کو نشانہ بنایا گیا. اور یہ پچھلی جنگ جو ابھی ہوئی تھی نا، جو جنگ بندی ہوئی اس کے اندر، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بجلی گھر ہیں، بڑے بجلی گھر نہیں ہیں. لیکن چوہے صاحب پاور پلانٹ سے ظاہر 2000 ہیں. 2000 ٹھیک ہے، مطلب کتنا بڑا ان کا یہ انرجی کا سیکٹر متاثر آلریڈی ہو چکا ہے. نقصان ہوا. ٹھیک ہے، اور نقصان ہو سکتا ہے ایران کا. میں پھر یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے قوموں کو ڈٹنا چاہیے. آپ ڈٹے ہیں، 40 دن آپ لڑے ہیں یار، سپر پاور کا مقابلہ کیا آپ نے، اور پھر سپر پاور خود آپ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتی. ایک بار انہوں نے اپنے جو وائس پریزیڈنٹ ہے ان کا وہ آیا، دوسری بار وائس پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ دونوں آنے چاہتے ہیں.
प्रेसिडेंट भी आना चाहते, तो और क्या चाहते हैं आप? आपने झुका लिया। झुका लिया और आपकी शर्तें भी मानी जा रही, तो मजीद क्या चाहते हैं? अब वो एतबार की जो सब बात करते हैं, एक बात ये सोचने की है कि पिछली दफ़ा ओमान में जो मुज़ाकरात आपने किए थे उसके अंदर सिर्फ विटकॉफ और कुशनर आ रहे थे, उन्होंने मुज़ाकरात किए और उनका कोई लेवल नहीं था उस तरह से। इस दफ़ा वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट खुद आ रहे हैं, वो चाहें भी तो नहीं मुकर सकते और दरमियान में पाकिस्तान जैसा मुल्क मौजूद है, तो इस और मतलब पाकिस्तान और मुल्कों को एंगेज करना चाहता है जो उनके साथ खड़े हों। मतलब इसमें तो वजन बहुत ज़्यादा है, वज़न मतलब बहुत इस बार वो एतबार कर सकते हैं। अच्छा चौधरी साहब, ये कालीबाफ साहब का एक बयान है, वो कहता है मुकम्मल जंग बंदी इसी सूरत में काबिल कबूल है जब समंदरी नाकाबंदी खत्म हो। ये वैसे अमेरिका की तरफ से जिदबाजी इनको कर देनी चाहिए थी, एक दिन के लिए सिंबॉलिक कर देते, उधर से वो आप नए हुरमस खोल देते दोनों, और उसके बाद ये मामला जो था ना डायलॉग पे चला जाता। मेरा ख्याल है वो अमेरिका ने भी ज्यादती की है, और वो जो एक मीम चल रही है ना कि टाइम डिफरेंस है बेसिकली, जब डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करता है तो इधर ईरानी सो रहे होते हैं, और जब ईरानी ट्वीट करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप सोया होता है, तो कह रहे हैं कि टाइम इनका बराबर करें ताकि मसला हल हो। तो मजे की आपको बताऊं, 24 घंटे सिर्फ पाकिस्तानी जाग रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान वो इन्हें भी सुन रहे हैं, वो उन्हें भी सुन रहे हैं, यार ये सो ही नहीं बड़ी रहे। पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत किया वैसे यार, कमाल कर दिया वैसे। सही और दूसरा पाकिस्तान का ना एक नया डीएनए सामने है, और वो डीएनए गिव अप नहीं करते। देखिए ना, अभी भी गिव अप नहीं कर रहे हैं, अभी भी नाउम्मीद नहीं हुए, अभी भी एक फ्री को कहते हैं तू जरा रुक, मैं दूसरा निकलना। हाँ, दूसरा कोई होता भाग जाता। ये बड़े नर्व्स चाहिए थे, और बड़े नर्व तंग आ गए यार, वैसे अवाम तंग आ गई कि यार ये क्या हो रहा है। 2 शहर बंद किए हुए हैं, अवाम नक्को नक्की बैठी है, हुकूमत अपनी अवाम से गालियां खा रही है बैठ के, लेकिन पीछे नहीं हट रहा। सलीम भाई कहते हैं आप सिर्फ इस्लामाबाद का नाम लेते हैं, रावलपिंडी के अंदर हमारा भी नाम लिया करें, हम भी बंद पड़े हुए हैं सर। क्या रावलपिंडी से बंदा कोई इस्लामाबाद नहीं जा सकता, इस्लामाबाद में फंसा हुआ रावलपिंडी नहीं आता। उनसे क्या, हमारा दुख ये है कि अगर हम एक दफा आ जाएं तो हमें पता ही नहीं होता हम वापस जा सकेंगे या नहीं, हम तो फंस जाते हैं। हाँ, पेट्रोल का मसला बना हुआ है, लोड शेडिंग आज दोबारा स्टार्ट हो गई है। दोबारा स्टार्ट हो गई, बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा उसे बताइए कि ईरानी जंग बंदी में इजाफे के बावजूद तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं जी मुसलसल। आज जो तेल की कीमत है, एक तो डीटीआई जो उसकी कीमत है 99.99 यानी कि $92 पर बैरल है, और जो ब्रेंट है उसकी है $101.1। तो कीमतें जो मुसलसल बढ़ रही हैं, जबकि ये जंग बंदी में तोसी हुई है, तो उसके साथ ये कीमतें कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन कीमतें कम नहीं हुई। और एक और फिगर ये है कि यूरोप को रोज़ाना $600 मिलियन का नुकसान हो रहा है, और ये यूरोपियन यूनियन एनर्जी कमीशन की रिपोर्ट है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि यूरोप की सूरत हाल क्या है। और हो सकता है कि ईरानी जो कौम है वो इस चीज़ पे खुश हो रही हो कि देखें सबकी मत मारी गई है, सब नुकसान के अंदर है, लेकिन इसके अंदर एक और खौफ भी छुपा हुआ है, जो बार बार मैं आपको कह रहा हूँ। और वो खौफ ये है भाई साहब कि ऐसा ना हो कि यूरोप अमेरिका के साथ इकट्ठा हो जाए, उसके साथ खड़ा हो जाए और ये सब इकट्ठे हो जाए, जिसका ज़ाहिर है नुकसान होगा। नुकसान होगा। ठीक है। अच्छा साहब, अब एक और बड़ी कंफ्यूजिंग खबर आ रही है, वो खबर ये है कि एक साइड से टैंकर गुजरी जा रहे हैं, लग रहा है नाकाबंदी बहुत ही फारिग है, दूसरी साइड से ईरान कहता है हम टैंकरों पे कब्जे कर रहे हैं। एक तो मुझे ये बताए अमरीकी किस किस्म की नाकाबंदी कर रहे हैं, और ये जो टैंकरों पे हमले कर रहे हैं इनका क्या मकसद है? देखिए, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है और कहते हैं कि नाकाबंदी के बावजूद 34 ईरानी आयल टैंकर जो नहीं यहाँ से गुजरे हैं, उनमें से 6 जो आयल टैंकर्स हैं उनके अंदर 10.7 मिलियन बैरल खाम तेल लदा हुआ था, जिसकी जो इंटरनेशनल मार्केट की वैल्यू है वो $610 मिलियन है, और ये 6 जो जहाज़ हैं यहाँ से गुजर गए हुए हैं। सेंटकॉम का क्लेम ये है कि 28 जहाज़ हमने वापस कर दिए हुए हैं, 6 गुजरे हैं, लेकिन ब्लूमबर्ग ये कह रहा है कि 34 ईरानी आयल टैंकर्स यहाँ से गुजरे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका की मजबूरी है कि अगर वो आयल टैंकर्स भी रोक देता है तो यहाँ पे जो तेल का क्राइसिस है वो बढ़ता चला जाएगा। तो वो मुझे लगता है वो सिलेक्टिव हो गया अमेरिका, वो तेल जाने दे रहा है, और जो अंदर जा रहे हैं वापस ईरान की तरफ जहाज़ उनको रोक रहा है, उनको डाइवर्ट कर रहा है, और जो खुराक के होंगे, मेडिसिन के होंगे, प्रोडक्ट्स होंगी, बाकी उन सबको वो वापस कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है। है ना कि नाकाबंदी अलामती है, अलामती, हाँ, लेकिन नहीं, सख्ती नहीं कर रहा। टाइट तो वैसे अमेरिका ने किया हो, लेकिन वो सिर्फ ईरान की हद तक है, और कोई चीज़ ईरान जाने नहीं दे रहा वो, लेकिन आयल निकलने दे रहा। अब ये देखें, पीट हेक्सपेट यहाँ जो उनका वो है, हेक्सट जो उनका वजीर जंग, उसका एक बयान है, वो कहता है जी कि ये जो नाकाबंदी और ये हम कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि ईरानी हुकूमत की जो पैसा है उसे हिट किया जाए, हिट किया, इकोनॉमी बात उनकी हिट। अच्छा, दूसरा ये कि उन्होंने पाबंदियों में भी इजाफा कर दिया अमेरिका ने ना, अब ये पैसा वापस नहीं जा सकता ईरान के पास। ये जहाज़ तो आ रहे हैं बाहर, जहाँ जहाँ जिस मुल्क के अंदर ये जहाज़ जाएंगे वहाँ से अमेरिका टाइट कर देगा कि पैसा आपने नहीं भेजना, पैसे फिर फंस जाएंगे, पैसे फिर फंस जाएंगे, पहले फंसे हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो मज़ीद फंसने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो अब इसीलिए ईरानी जो ना वो कह रहे हैं कि हम जो चाइनीज़ यन है उसके अंदर पैसे लेने शुरू कर देंगे सर। ठीक है। लेकिन वो भी सारे चाइना को भी टाइट कर देगा अमेरिका, तो आप इसको भी तो देखें ना आप। तो हो सकता है अमेरिकन ये सोच रहे हैं कि कोई मसला नहीं, आप कर लो,
اس کے بعد ہم پکڑ لیں گے آپ کو. ہمارے پاس آخری مین خبر رہ گئی، لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان ہوتے تو معاملہ یہاں تک پہنچنا ہی نہیں تھا. واقعی نہیں پہنچنا. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے. ایک چیز اور، پچھلے دنوں سہیل آفریدی صاحب کا بیان بہت چل رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو 2002 سے ویژن تھا، 2002 سے 34 سال پہلے. ہاں 36 سال نہیں 36 سال پہلے. ہاں، یہ 36 سال پہلے. figures میں آگے 2002 پیچھے سے کر رہے 36 سال پہلے. وہ کہتے ہیں یہ ویژن عمران خان صاحب کا تھا، اب دیکھو حکومت نے امپلیمنٹ کیا تو یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. چلو کامیابی تو کم از کم مان لی، یہ اچھی بات ہے. لیکن عمران خان بھی کہاں سے کہاں پہنچ گئے یہ بھی تو دیکھیں نا. وہ تو انہوں نے خود پہنچایا نا، جو مانتے بھی نہیں. جن کا ویژن تھا وہ کہاں سے کہاں چلا گیا. اچھا چلے چلو مجھے ایک بات بتائیں. حقیقتاً یہ بات ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت حکومت میں ہوتے، ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ سامنے آتا نہیں تو کیا بننا تھا؟ نہیں سیٹل ہونا تھا. نہیں ہونا. اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں میاں نواز شریف بھی ہوتا تو نہیں سیٹل ہونا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں پرائم منسٹر جو ہیں اپروچیبل ہی نہیں ہے. وہ اتنا تھک ہی نہیں سکتے، اتنا دوڑ ہی نہیں سکتے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر. یہ میاں شہباز شریف کا کمال ہے ویسے. اور ان کے اندر سے ایک نیا میاں شہباز شریف نکلا ہے. پہلے بھی لوگ بڑی ان کی عزت کرتے تھے، لیکن ابھی دیکھیں نا وہ بڑے ہمبل ہیں. وہ بجائے اس کے کہ یہاں پہ کوئی برتن کھڑکانا شروع کر دیں، وہ اس کے بدلے میں اور دن رات اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اور جتنا خود کینسر پیشنٹ ہے، یہ بھی دیکھیں آپ، کینسر سروائیور ہے. اور وہ بندہ جو ہے کس قدر دوڑ بھاگ کر رہا ہے، یعنی ایسا لگتا ہے ہوتا ہی نہیں ہے. چوہے صاحب، میں اپنے جو ابھی ہیڈز ہیں ہمارے، فیلڈ مارشل صاحب، پرائم منسٹر صاحب، میں ان کا فین ہو گیا ہوں. اسحاق ڈار صاحب کا نام لینا تینوں ضروری ہے. بندوں نے کمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنی خاموشی، کچھ نہیں بتا رہے کیا کر رہے ہیں. سائلنس بھی یہ ہے اور محنت بھی بہت زیادہ ہے، اور پوری دنیا کو پاکستان کے لیے اکٹھا بھی کر لیا ہوا ہے. اور یہ کمال ہے، اور یہ 11 مہینوں کے اندر اندر ہوا ہے. دیکھیں جو خوبیاں اس کو تسلیم کرنا چاہیے، ذرا بڑا دل کرنا چاہیے پاکستانیوں کو. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کی تعریف نہیں کرتے، کسی کی خوبی تسلیم نہیں کرتے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تمام پاکستانی کرتے ہیں، یوتھیاز کو پرابلم نہیں، اور بھی لوگوں کو بڑا پرابلم ہے سر. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایرانی دفتر خارجہ جو نے تسلیم کیا خطے میں امن کے لیے پاکستان کی جو مثبت کوششیں ہیں ان کو سراہتے ہیں. وہ ساتھ ساتھ ایران یہ تسلیم بھی کر رہا ہے، لیکن پاکستان کی بات بھی نہیں مان رہا، اور پاکستان کی ٹنڈ کر رہا ہے، جس کو کہتے ہیں ٹنڈ کرنا پنجابی میں، کیونکہ بیسی کر رہے ہیں نا جی. آپ نے جو کمٹمنٹ کی تھی اس سے پیچھے ہٹ گیا. یہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، شہر بند کر کے جہاز آئے ہوئے ہیں، امریکی تیار بیٹھے ہیں، پاکستانی تیار بیٹھے ہیں، اور ایران نہیں آ رہا. امبیرس تو ہم نے ہونا تھا. اور ساتھ کالی پاک صاحب نے ایک اور بھی کہا، انہوں نے کہا جی کہ آمنہ ہرمز کو اس طرح کھولنا ناممکن ہے. آگے بڑھنے کا راستہ صرف واحد یہی ہے کہ ایرانی عوام کے حقوق کو تسلیم کیا جائے. اور کیسے حقوق تسلیم کرتے ہیں بھائی؟ آ کے بیٹھیں گے تو تبھی مسئلہ حل ہوگا نا. اور کیا طریقہ ہے اس کا؟ کوئی اور ہے ان کے پاس حل تو وہ طریقہ بتا دیں. کیا وہ کان پکڑ لے ڈونلڈ ٹرمپ؟ کیا کرے؟ اب یہی رہ گیا، اب واحد پیچھے یہی رہ گیا کہ یہ کریں. ہم نے چوہے صاحب پچھلے 2 مہینے سے ایران کے ساتھ، آج بھی ایرانی کے ساتھ ہیں. ہم چاہتے ہیں اس مصیبت کو باہر پھینکو، یہاں سے نکالو امریکہ کو. اچھا چوہے صاحب، آخری خبر رہ گئی. خبر یہ ہے کہ ایران کے اندر 8 خواتین کو پھانسی دینے کا فیصلہ کیا تھا ایرانی گورنمنٹ نے، اور اس کے لیے پھانسی گھاٹ تیار کیے گئے تھے. یہ خواتین بڑی الٹرا ماڈرن خواتین ہیں. ان کی تصویریں بھی ایران نے لانچ کی تھی، اور یہ ملک کے اندر بغاوت پھیلانے کی کوشش کر رہی تھیں، اور باہر نکل کے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر رہی تھی. اپنی عوام اور اپنی گورنمنٹ کے خلاف یہ سلوگن دے رہی تھی. تو ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان کے خلاف ٹرائل ہوا اور ان کو سزائے موت ہو گئی. اب ان کی پھانسی کا دن قریب آیا تھا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کر کے ان سے ریکویسٹ کی ایرانی گورنمنٹ سے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں اور ان کو پھانسی نہ دیں. اور اس کے بعد آج پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ آئی کہ ایران نے میرا یہ مطالبہ مان لیا ہے، اور اب 8 خواتین میں سے 4 جو ہیں رہا ہو جائیں گے، 4 کو 1 مہینے کی سزا ہو جائے گی. اور ساتھ ہی انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے ایرانی گورنمنٹ کا کہ انہوں نے بہت اچھا قدم اٹھایا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ اور ایران کا آپس میں رابطہ ہے، اور ایک بڑا مطالبہ جو 8 خواتین کی پھانسی رکوانا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران نے تسلیم کر لیا، مان لیا. تو اس کا مطلب یہ برف پگھل رہی ہے. اور وہ جمعہ کا دن جو وہ خاتون نے دیا ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ کی مہربانی سے، میرا خیال یہ ہے کہ جمعہ تک یہ ہو جائیں گے. 26 تاریخ میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں کہ 26 اپریل تک اسلام آباد کے اندر جو ہے یہ ریڈ الرٹ ہے. یہاں پہ پولیس اور فوج کھڑی ہوئی ہے، اور اسی لیے کھڑی ہوئی ہے کہ اگلے چند دن جو ہے نا اس کے اندر یہ فیصلہ ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تھا ناظرین آج کا اسپیشل ویلاگ. یقیناً آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا. جاتے ہوئے صرف ایک بات آپ کو کہتا چلوں کہ 22 اپریل کی برسی مناتے ہوئے انڈینز نے پھر اپنی طرف سے وہی بکواس کرنی شروع کر دی، دھمکیاں دینی شروع کر دیں، اور ہم جی اگلی دفعہ یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے. نہ تم سے پچھلی دفعہ ہوا تھا، نہ تم سے اگلی دفعہ ہوگا. پرابلم یہ ہے کہ اوقات میں رہنا. آئندہ اگر حرکت کرو گے، پہلا بھی پہلگام تم نے جعلی خود کروایا تھا، الزام پاکستان پہ ڈالا، پروو نہیں کر پائے، پاکستان پہ حملہ کیا، منہ توڑوا لیا، پاکستان تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا، تم چتا پہ لیٹے ہو. یہ چیز دیکھ لینا دوبارہ کوئی بھی حرکت کرتے ہوئے. تو لائک شیئر سبسکرائب. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.